IPFP যত ডিভিশন বাই প্রথম লাগেই কাইসা বাইবেলি ini jadi nenek orang mandang mereka ini parti ini Indonesia teruk lebih ini Vice President Bagaimana Debuma saya ini existing General Secretary Mongol Debuma saya ini AJS loh kita Debuma তারপরে ini Gomez Debuma ini Organizing Secretary Omid Debuma Divisi Tutup Teruk ini Bible যারা অংশগ্রহণ করে নাই যত তিনি সদস্য কর্মীবৃন্দ ইউথ তথা ইউথ IPF তিনি নেতৃত্ব লোক IWF তিনি নেতৃত্ব লোক এই যত তিনি রিলেশন থাকব বন্ধ করে নাই ঠাকুরকে বলব তিনি আন্দোলন সারা বছর চলিতম তাকে তিনি পশ্চিম ত্রিপুরা জেলানি বাইবেলি একইভাবে থানায় 16 তারিখ জানুয়ারি সিংহ তিনি ইউথ IPF তিনি Organizing Kayang তিনি para long march আবর্তনীতম মূলতভাবে এই আন্দোলনটি ধারাবাহিক চলিতমনি মূল টার্গেট তিনি এই এডিসি এলাকানো পেপারল্যান্ড বাস নামছিনাই এই মানসিক প্রতিদিন তিনি সারা বছর সফলাইয়া যে আন্দোলন এই আন্দোলন আগামী দিনও এবং বাড়ি নাই যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি মূল দাবি লক্ষ্য প্রহমিয়াতা এই মূলম্ন ত্রিপুরাল্যান্ডে রাজধানী বা ক্যাপিটাল আই খাইয়ে পূর্ণ রাজ্য সাংমানি ও টার্গেট দিয়ে তাবু বিশেষ খাইয়ে বিশ্বম্ভ তিনি এডিসিনি নির্বাচন তিনি বগেই বেলাই কেন আবো গুরুত্বপূর্ণ আমরা হিংবা এই এডিসি বা এডিসিনি যে তিনি ভূমি তিনি ইউরোপীয় নাই বাগৈ পূর্ণাঙ্গ রাজ্য শ্রমণ হিসেবে जोंबो त्रिपुरानि 19 दफा आदिबासी जनगोष्ठी जों सारा भारतबर्षनि अन्यान्य नागरिक जोंबो पूर्णांगभावे राजनैतिक क्षमता कायम थानो नांगौ आरो लोगोनो फाइनालि एडिसि निर्वाचनाव जों जत जायगाया फारसेथिं जों गाव सायमाया जे राज्योआव IPFP BJP सरकार दङ दाबो 3 বছর आखा फैयाबा जों नुखा दिनै मূল যে সমস্ত দাবি সিবিয়া কেন্দ্র সরকার গঠিত হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি এই হাই লেভেল মনিটরিং কমিটি আবো দিनै বাজেট त्रिपुरा सरकारनि कैबिनेट सिद्धांत नावै 8,802 कोटी टाकानि जे बाजेट आवताव खालामदों একইভাবে তিনি যে সমস্ত কাম আগমনকো ইসলাই যাব যে এডিসি এলাকাও টাউন কমিটি
এই টাউন কমিটিनि কামবো তাও পর্যন্ত जों सर'फायबाय এই সমস্ত কামগুলো দৌড়ের বাকি এবং এডিসি আবু যেতমনি আবো 125তম সংবিধান সংশোধन उन्नति थांगाखाय এবং थाखाय फैनाय दिन सालाव एडिसि आबो बिनि क्षमता जेबो बारिनाय ओमफ्राय आबाद बागिनो आबो निर्देश खालामनाय जे फैनाय निर्बाचन एडिसि इलेक्शन आबाद बागै फैनाय जे प्रस्तुति जों आबोनो लक्ष्य नाहारिनो थाखाय जेखिनिखौ जों मावफुंदों जोंनि सरकार IPF नि सरकार जों आरो गथ'ना खालामो दाखौ बुकुलाव दिनै जों बायल'नि जेंनायाव जे बायल'नियाव अंशग्रहण खालामनाय जतन सैनिक जतन दिनै बायल'नि सैनिक जों दुख खस्थ' मावनायाव आन्दोलन खालामनायाव लागातार आन्दोलन जों खालामनानै अनेक दिनै बर' दिनै बर' যারা তিনি কর্মীর বড় থৈলাম বাচ্চা বমি জানলাম বাচ্চা বমি এই থৈলুমনি জাননি মানি আগনো মুক্তি মারগই বমি সুদান খাইনো আর ওই দিন তিনি কার্যক্রম তিনি আন্দোলন এবং তিনি নাইম তেও আদায় খালানি ও ভাজন ফैनो তিনি বাইরে বাই जों আপনাদের উৎসা বক্সনি রেখা और बाकी जों जे खस्थ' दुखु खस्थ' मोननाय थांनानै थानानै बिदिया अनेक समस्या मोननाय तबु जों जत' बिदिया अब जोंनि मुलुग खस्थ' नाहारिनो এই खस्थ' सस्थ'खौ जों सैज' खालामनाय हायखायनो दिनै सामोन एबा हमनाय एडिसि इलेक्शनाव जेखुनु भाबे होक जों क्षमता फायनांनाय ও आसा खस्थ' नाहारिनो दिनै जे बाइक रेलिबो गायनाय जत' दिनै Aku romo, buku romo, bisa hambaya pun, orang angkop. Acting Vice President from Nangir Bahadur Jamatia, Kaichini Jota AGS, MLA, Division Leaders, Tay Baki Jota Leaders Rakna, Opung Tangarawa, Hamda Mukha Kaham, Yaparo. Tai Jota Chipralani Chabani Tang Shampal, Takuk Shong Tay Bukuk Shong. Narak Rebak Kisa the system for discipline Agok Dinay Shanane Mosungo. Jung Tinili Simi Salbani continues in a bike rally West District. A party IPF by Yugalijak West District or District of Pasta Division. Kaisa Kai Komolong, Kaisa Kai Girania, Kaisa Kai Mandai, Kaisa Kai Shodornot, Abanyagula Simna. Of Pasta IPF Divisional Committee was Salsa Klaya, Young Bike Rally, like Tunatana, Babak the Klaja, Nakuna one and a Kray. Some of the Kaisha Nithani Kobok. যে কোনো আন্দোলন ডিসিপ্লিন বলে ইম্পর্টেন্ট ও ডিসিপ্লিনটা ফলো মাস মাত হয় নাই যিনি আন্দোলনের স্বার্থে পার্টির স্বার্থে তাই 13 লাখ প্রশাসনী নাহার মনের স্বার্থে আপনি বাকি যিনি বসকাঙ্গ যে গাড়ি তঙ্গনে ও গাড়ি ন কেব ওভারটেক খাইয়ে তা থাকতো যিনি বিস্কুট সারমা ধরো যে বাইক মের কাইসা বাইক ওভারটেক তা খাইলাই যদি প্লিজ নট নো ইয়াক জোর খাইও কারণ অ্যাক্সিডেন্ট ওভারটেক রগন হলো असतर्कता निभागिनो एक्सीडेंट होगो पे चिनी आंदोलन फायो गोबां मा ताफते बुको लाई थांथाक सालर दरमान मानि हायके बाबाक्स थैबायगा अबो हेरब चिनी नलेज दंगो चिनी पार्टी आईपीएफ नि आंदोलन बो दंगो पे जों टोटाल खायो चिनी पार्टी आईपीएफ नि बा तिनि सिमि जेरे लिवो टोटाल खाय एक्सीडेंट होगो दुकमान नाचो केबनि याक याक दुक बाइक को बचिनी प्राण हारितो अबो जों नायो चिनी पार्टी आईपीएफ सुष्ठु शृंखल नि बिसिंगते जों जाते अ मुभमेन्ट सक्सेस खायनानि जिनि वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फाइमानि यागलो गुबुनि डिस्ट्रिक्ट रो गोबां सुगै दंगो फाइ डिस्ट्रिक्ट वान सुगै दंगो दलाइ डिस्ट्रिक्ट वान सुगै दंगो
Unukoti district wansugui tongo, North district wansugui tongo, tai Sipai Jalangro, tai Shawot, Gumati jot district rok wansugui tongo bor bor hai program kotar khainani. Tini Naharbong Sara Tirpani Tiprasarapno, Tini Namtuk Tomoni Tipralena Andolano Tebo, Bodol khaye yogdan khairinani, tai Tipralen Nangsugo, Abani Bagina Buskani election of heart and soul contest khailai thaniwo, Homsagram khainani, and Naharbong jong tusogiri nangkai, jong thang tamna nangnai. Jong thang tam khangkai je Sara Tirpagana protar khai mannai. Protar khai Tipralen tai Sarte jang samung khainai. Abani bagai Jini ojago pura West district ni takuktai bukuk sungno karibo Kubuni district ni borok botongo Sara Tirpani jot Tirpalna hamjanai a borok tongoyo nong ni bagai chamong namong gas roi dabat totin ব্যবস্থা khlaijak tongo mongsa ni bagai phana tawana di tabuk jini jesin kol jini yango mom musakai thika rawoi jini boram ganang sar ni bisi bisi changana a changthaniyo jot kono jong System mai nani kaisa je overtake kaina nai nei rom rom request hai hai rom overtake ta kaidi kuno problem ngai tong kha chini district committee ni members tongo ba jung tongo ba je kuno concern division leaders tongo bong ni bisin je nangmani rom sading nei kobok ta ni monjongo tai on the paimani ya gulo tini rally paimani ya gulo jung je permanent passing ni bagi tongne ro gorno tongnai je ke bo jini ro nogatha khaina hakai to Koi hai phono narasa jogajog khai thangbe jate chini kono asubida huniate jeng jatara wan songnai tai o je gari sound obo jate kasar kasar tanai gana gana hoya puila bus kan jatongnai aboni ya gulo bike tongnai aboni ya gulo te se kasarate kesa sound system aboni ya gulo te ayan kasarat sound system obo hake pura birat jagjamo anando utsav ni system jeng chini o pandara pailanen bagai thangai jango aboni bagai hai hai hamjak kongkha hamya pa pira chini andolon chini Naharbong chini party ni je bus kan ni movement abo beba payung to chini dol patai ti palen manchitung jatana na hambai kolombai dai Sengiri jangai manguni bisiti ei pitara mani galai galai ganon khajanon IPFD long live, long live, long live. IPFD long live, long live, long live. Triple lane long live, long live, long live. Ediseren to triple lane Shram nai, Shram nai, Shram nai. Ediseren to triple lane Shram nai, Shram nai, Shram nai. Ediseren lo tole tole bhai bhai dai, bhai bhai dai, bhai bhai dai. District ne ralin bichu triple lane Shram nai, Shram nai, Shram nai. IPFD long. Ay, sajong bagala. Oh. Como ya buscan, ¿no? Initial kalau kita riders nama. You IPFD long live. Adisa long live. IWFD long live. Kita hasil nama. Kita hasil nama. Kita riders nama. Adisa kita hasil nama. IPFD long live. IPFD long live.
wicket ha đi wicket nó phạt đi ao phạt đi